আর গুহারি মসুন বহিমা কেতে আশা করিছি আর গুহারি মসুন বহিমা আর পোকে তোর চিহ্ন আর আশা করি প্রমাণ করে রেখেছেন বাবু মাতার পদ্ধতিরে ভরি পাই চিন্তার হেরা করা অনাথ পুরুষ গ্রন্থি তাহাଙ୍କୁ জন্ম মরণ উদ্ধার বাবু তেଣୁ କରି ମା ସେବା କରିଥିଲେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆସି ବାବୁ ତ ଡାକି ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ବାବୁ ମାଗ ମହାମାରୀ
नेशनल हरकाली बोलुछु ये गोटे कथा तो केनते करे डाकले हमरा डाक सुनले बोलुछु सखा हो सेवा करने रहसन जानिछु सेवा करने रहसन सेवा को मेरा ने भी रहसन तेनो करे माके डाक देबा के पड़बा আর করিলে মছু গীতি হে গম্ভীরা গাওছু আগে ঢালে মছু যে আর বলা বলা আর করিলে মছু গীতি গম্ভীরা গাওছু আগে ঢালে মছু যে আর মা
अन्य डाकले भी सुन तेणी करी हमर गंतव्य कथा के आके टिके ने बाके पड़बा कह कोई बाले मां जन्म दिछन मां कर्म दिछन बाबू तेणी करी से में डाकले भी सुन अरे नहीं डाकले भी सुन बाबू ए सब बेले ई छुआ प्रति तांकर दया भाव सब बेले रहित सिबा तेणी करी बाबू ए मता दी सती महेश्वरी गो मता दी सती महेश्वरी मा हे गुंभीरानो आबारे हे गुंभीरानो आनो सखा हो हम तक हम बाबरे जीवन के पड़वा निकल माता दी सती बाबे सोनिया अधिका हेला ना आके टिके जीवा के पड़वा नहीं तेरे करी हेंदा का जय जय गिरी धरी मोलरी जय जय हेमाना जानू हम तो नहीं जानू छ तेरे करी इटा हो के पड़ी जीव से पड़ी के जोगी कर जीवा के पड़वा नहीं के तेरे करी जीवा के पड़वा से माने दी जन आसी के संग परिचय नहीं छ बाबू हमर परिचय में के देबा के पड़वा नहीं के केते लगे कृष्ण भगवान का मोहे छ बाबू हम जीवा के पड़वा नहीं सखा हो ये बाबू
কারা আছে পদ জানিছু ভার্গব ঋষি সে আসনে বসি কৃষ্ণ নাম সিনা দেলে মোর কৃষ্ণ নাম সিনা দেলে মোর ভক্ত হিতরে 12 মাসরে ভক্ত হিতরে 12 মাসরে মুই হেলি 12 অবতার ভক্ত হিতরে 12 মাসরে মুই হেলি 12 অবতার সখা হো যেତେବେଳେ কৃষ্ণ ভগবান জন্ম নেইଛନ୍ତି না ସେମାନେ 12 ମାସରେ 12ଟା ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ସଖା ହଉ ଆଜି ଟିକେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଯିବାକେ ପଡବା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ 12 ମାସରେ 12ଟା ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ତ 3 ମାସେ କେନ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ କହିଦେବାକେ ପଡବା ଭାର୍ଗବ ଋଷି ସେ ଆସନେ ବସି ନାମ ସିନା কৃষ্ণ ভগবান 12টা অবতার ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜାଣିନି ଥିବେ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଯିବାକେ ପଡବା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ କେନ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ବାବୁରେ ହଁ ହଁ ବାବୁରେ କେଶବ ଅବତାର ମୋର ମାର୍ଗଶୀର ମାସେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର
ମାସରେ ମୋର ବାମନ ଅବତାର ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ଶ୍ରୀଧର ମତ ଶ୍ରାବଣ ମାସେ ଶ୍ରୀଧର ଭାତ ବଳେ ଭୋଜି କେଶ ଅବତାର ଆସିବରେ ପଦ୍ମନାଭ ଭାତ ବଳେ ଭୋଜି କେଶ ଅବତାର ଆସିବରେ ପଦ୍ମନାଭ বাবরে কারণ আছে পিলা আষাঢ় মাসরে মোর বামন অবতার শ্রাবণ মাসে শ্রীধর মত শ্রাবণ মাসে শ্রীধর ভাত বড়ে ভোজি কেশ অবতার আসিরে পদ্মনাভ ভাত বড়ে ভোজি কেশ অবতার আসিরে कार्तिक मास जेहेतु चली पिला ये मासरे कृष्ण भगवान केन अवतार नहीं दामोदर अवतार नहीं हेले आज्ञा जन प्रश्न करिछन शुभ कलसी का हेला जे हेला बोलछ नहीं के तो तेरे करी शुभ कलसी निश्चय हेबा जेहेतु शिव भगवान एवं पार्वती माता ई मासरे कार्तिक मासरे समस्त घरे घरे पुरे पुरे विराजमान करिथिसन तार संगे संगे बाबरे दामोदर भगवान ई मासरे पूजा करछन तुलसी वृक्ष जते बेले नारी माने पूजा करछन जते बेले तुलसी वृक्ष के नारी माने पूजा करछन से जगह रे से दामोदर भगवान के पूजा पासन केन माने केनता के पूजा करछन सेटा अलगा कथा हेले हे तुलसी माता को जते बेले पूजा करा होछि पछको गुरुछन पूजा हेले प्रथम गोटा कहना रे सेई दामोदर नाम रे बाबरे गोटे भगे के कथा छै केन करी कार्तिक मासरे कार्तिक मासरे कार्तिक मासरे बड़ा कार्तिक मासरे मत दामोदर कृष्ण भगवान एकला जने नहीं जन्म ही बाबू तांको संगे आउ जने जन्म ही छ हां 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 त सखा हो जन साहाय्य करथिले जेहेतु आदि कृष्ण अवतार नेबा के पड़ी जे बिया क्या बात तेन कर से कृष्ण भी बरणी के कहबा के पड़बा कहि दे ने के साधु संत जने हे श्रवण करा साधु संत जने पर श्रवण बुझाई कहिबी भारत ज्ञान दानवक भरा सही न पारी आ विष्णु को वसुधा करे बुहारी रे আর মো কইলি তুহে যা আগ মতে জন্ম হেবি ভাড়া নিবারে
ये गोटे कथा से समय बाबुरे बासुकी माता शहीद पालिए निजे नीरा विष्णु वाक्य देकर बाबुरे से नीरा विष्णु को कहछन हे प्रभु सृष्टिकर्ता नीरा विष्णु भगवान तमर पृथ्वी तमे रक्षा कर जते बेले कंस उन्माद करूछे रणी छाड़ी देले मैं शहीद बाबा तेरे करी इथे प्रतिकार कर तब विष्णु भगवान कहले इथे लगी चिंता नहीं करो तेणु करी प्रतिकार मुई करनी और इथे लगी चिंता नहीं करो और तुम मर्त्य पुर के नहीं करी आराम से रहो तेणु करी बाबुरे जेते विष्णु भगवान कहि दै छन बासुकी माता पले आई छन बासुकी माता पले आई छन हे कृष्ण भगवान से विष्णु भगवान का करि छन बाबुरे आगो विष्णु जाई भैरवी को कहिले मर्त्य जन्म भुआ जसदान कउदरे आगो विष्णु जाई भैरवी को कहिले मर्त्य जन्म भुआ जसदान कउदरे मो जन्मे कंस बंदी चाले আর বসুদেব মতে নেবে রাত্রে মই মতে কি কপল আগ যশোদা স্তনরে ক্ষীর মো খাইবে আগ যশোদা স্তনরে ক্ষীর মই খাইবে আর করবারে প্রতিকার মো বসুধা করবারে প্রতিকার মো হইলো যশোদা গর্ভরে জন্ম হেব মুই দেবকী গর্ভরে জন্ম হেমি আর সেই কংসাসুরকে মারমি আর কংসাসুর যেতে অত্যাচার করছে দেবতা কোন মানে মধ্যপুরে এই স্বর্গপুরে আর রহি নে পার আর মুই যদি কংসকে নাই মারলে এই পৃথিবী ভাসি ଯିବା তেণু করি ভৈরবী মাতাଙ୍କୁ কহিছন কা বলে বাবরে আগো কংস তোকে ধরি মারি রাখনি খসি পড়াই মুসঙ্গে কোপরি আগো কংস তোকে ধরি মারি রাখনি খসি পড়াই মুসঙ্গে কোপরি আর কংস দাউরো মোর রক্ষা পাইনি আর মাত্র ভবনে সুখে মরিতে আর দুঃখে দিবি কপুর আর যশোদা তোরে ক্ষীর মো খাইবে মাগো যশোদা তোরে মুই ক্ষীর যে খাইবে আর করবারে প্রতিকার মো विष्णु भगवान देवी भैरवी देवी के कहिछन आगो भैरवी देवी तमे मर्त्यपुर जन्म हेब मुई भी मर्त्यपुर जन्म हेमी আর মতে খালি হেতি প্রতিকার কর আর মুই সে কোন শাশুর के मारमी এতি के সাহায্য কর বলি এতি খালি সাহায্য কর ভৈরবী চিন্তা করে সেই ভৈরবী চিন্তা করিছ আজি নিজে লীলা বিষ্ণু আসিছন মোর পাশে से माने यदि कथाटे कहउछन म यदि नहीं मानली मने अपराधी ही जेमी जनता कर भी मानवा के पड़बा हेले गुटे शर्त अछि का शर्त बाबू ए भैरवी का बोली छन आगो भैरवी बैरागी भी अवश्य जसदा कर पृथ्वी पंच मास भैरवी जीवन जीवी माइले हेले 5 मास न रही नहीं रहे माइले से जसदा कर भरे 5 मास न रही अधिकार रही पारे बोली सखा हो आगो भैरवी बैरागी भी अवश्य जसदा कर पृथ्वी पंच मास सत्य पर कथा एक मागिबी आगो सत्य पर कथा एक मागिबी
মই জিমি বলিছ তারপরে জিমি না হলে নেই যাওয়ালা সে কথাটা হচ্ছে কেনটা আগ 50 সহস্র বন্ধ মারিল ভৈরবী দেবী দিয়ে সে কালিকা দেবী সে মা দক্ষিণ কালী সে হ্যাঁ মা তো এক রে বাবু তেমন সে কালিকা দেবী কাই বলিছ সে ভৈরবী দেবী বলিছ আগ 50 সহস্র বন্ধ মারিল 50,000 যুদ্ধার রক্ত মতে দরকার বলে আগ 50 সহস্র বন্ধ মারিল আর দেবী মতে দেবু বলে মারিল तो विष्णु भगवान क्या करबे जनता भी हो तेमी बोली छ आगो सत्य पराई भैरवी कुमारी कंसवर्त बंद होते रातिनी आगो सत्य पराई भैरवी कुमारी और कंसवर्त बंद होते रातिनी आगो से रक्त कुमारी भैरवी को देली आगो से रक्त कुमारी भैरवी को देली और संतुष्ट लोहिरा से भद्रकाली और पुनी कोहिला कोटारी আর 50 সহস্র কেবে পূর্ণ হেব আগ 50 সহস্র যোদ্ধা কেবে পূর্ণ হেব আর সে কথা বলো কি ভুলিব নমারি কংসর অষ্টমল্ল আটটা মল্লকে মারি দেলে আগ ভৈরবী দেবী এতে পাই গেল বলি হলে ভৈরবী দেবী আটটা মল্লকে শান্তি হবে সে মাগিছেন 50,000 যোদ্ধার রক্ত সে শান্তি নেই হেলে বাবুরে হ্যাঁ তেণু করি তুই যদি 50,000 যোদ্ধা নিয়ে দেবো তোর বংশ সারাকে সমস্ত ভুলে ভুলে তেণু করি বিষ্ণু ভগবান কারা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কারা করেছেন আগো যে হসে কোটার করি কহিলা মোর বংশ বিনাশী খাইবি বইলা আগো যে হসে কোটার করি কহিলা মোর বংশ বিনাশী খাইবি বইলা আগো কি করিবি বলি মনে ভাবিলি আগো কি করিবি বলি মনে ভাবিলি আর তেণু মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভিলি যে আর তেলি পঞ্চশস্ত্র প্রবন্ধ বাবরে হে কৃষ্ণ ভগবান চাইছিলে বিষ্ণু ভগবান চাইছিলে মহাভারত যুদ্ধ নেই ভৈরবী দেবীর সঙ্গে সব করেছিলে বলি মহাভারত যুদ্ধ করালে আর সব সৈন্য সামন্ত মানুষ মারি করি সে ভৈরবী দেবীকে সব রক্ত দিয়েছিল আবার তাকে দেবী বলি মুই সুস্থ রহিলি আবার তাকে দেবী বলি মুই সুস্থ রহিলি আর সারলা দাসর চিত্ত मोर मोटा થઈ ગઈ મારી પીડા હે રોય આગે આગે দেখি রে হে দেখछु বলো বলে যাবা যে গুটি কথা এ বাবু মই কালি
মধ্যে মোর রাধা মাইকে দেখি জমিলা দেখলা বেলে মধ্যে টিকে বললি লাগবা बिल्कुल ভালো লাগবা তোতে মেডিসিন দরকার তা বলিউ তোতে মেডিসিন দরকার গো কাই মেডিসিন দরকার বলেছো এ হওয়া হ্যাঁ হ্যাঁ তোতে আর বেমার হেলানো বেমার হেলানো সে মধ্যে কিছু বেমার নেই হেবার তোতে লব বেমার হেলানো ঠান্ডা বলেছো এটা তো সৎ কথা পিয়া যে গোটে কথা সে মোর মাইকে টিকে এনে বুঝা কে তুই মোর দ্বারা নেই পারে কাকে কহে হেবা আগে কহবি দেবে বাবরে হ্যাঁ তোর পাখে তো এতে লোক আছে হ্যাঁ ইমানকে যাহাকে হোক পঠা ই মানে যে দিয়েছ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পাশা দেওছ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার দ্বারা নেই পারে সৎ কথা যা হ্যাঁ ইমানে ভাল পিয়া বুঝা লোক আছে হ্যাঁ আদে আমার সিয়ান সুজন আজ্ঞা মানে আছে ইমানকে যাহাকে হোক জনে যদি পঠাবো হ্যাঁ তো চো করবা সুন্দর হ্যাঁ হ্যাঁ ইটা কাজম তো জানিছু হ্যাঁ হ্যাঁ বলিছু বলি যুগ আজিকালি বুড়াকে বুড়া বনে ভাবু তাকে হ্যাঁ যে গোটে কথা তো কেনটা করমা বলছু কেটা করব হ্যাঁ হ্যাঁ সে বুড়ি কেটা বুড়ি কে হ্যাঁ হে বুড়ি একলা ছাড়ি দেবে না কেটা যে দিন নরেন্দ্র মোদি সরকার হেলা হ্যাঁ যে দিন দরমা বঢ়ালা হ্যাঁ এ বা ফের নেই লটকে পড়ছে হেনা হ্যাঁ দেখে হ্যাঁ তো সখাবো তো কেনটা করবি বলছে ডাক দে नहीं है पारे হ্যাঁ